semuanya, apa kabar hari ini? Saat ini saya akan membuat video pembelajaran tentang noun clause dan adjective clause. Noun clause and adjective clause. Yang pertama, noun clause. Pengertian noun clause. Noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai nomina kata benda dalam kalimat. Noun clause biasanya diawali dengan conjunction that, what, which, who, whom, whose, dan lain-lain. Contoh kalimat noun clause. Yang pertama, I know that she is coming. Yang kedua, the question is that what we should do. Dalam kalimat di atas, noun clause berfungsi sebagai objek dari verb know dan is. Nah, untuk diketahui, objek kalimat di sini adalah that she is coming and that what we should do pada kalimat kedua. Kalimat that she is coming merupakan objek sekaligus noun clause. Demikian juga pada kalimat kedua, kalimat that what we should do merupakan objek dari is ya, sekaligus berfungsi sebagai noun clause. Ya, mari kita belajar tentang the form of noun clause. We will discuss the form of noun clause in this pattern. Pada kalimat the company sent it immediately, the company berfungsi sebagai subjek, sent verb, it objek, dan immediately sebagai adjective. Dalam kalimat ini, the object is in two forms, a pronoun and a noun phrase. It, dalam kalimat the company sent it immediately, memiliki fungsi sebagai objek dari kalimat, tetapi juga sekaligus sebagai form of a pronoun. Mari kita lihat kalimat yang kedua ini. The company sent the computer set immediately. The company berperan sebagai objek, sent adalah verb. The computer ya merupakan objek ya, komputer penggantinya it tadi ya. Kemudian immediately adalah adjective. Dalam kalimat ini, the object is the computer set. Ya, objeknya adalah kalimat the computer set. Ya, it tadi itu the computer set. Its forms is noun phrase. Ya, the computer set ini merupakan noun phrase. Okay, let's see the complete description berikut. Ya, kalimat the company sent what the customer ordered immediately. Ya, dalam kalimat ini, objeknya yaitu what the customer ordered merupakan object of the sentence. Oh, wow! Nah, objek kalimat ini, what the customer ordered, itu adalah sebuah noun clause. A clause is a group of words which has a subject and predicate of its own. It is the same with noun clauses. In a noun clause, there is a subject and predicate. Ya, mari kita lihat contoh berikut. Ya, objek tadi kita uraikan lagi, what the customer ordered. Ya, kalau kita uraikan ini what the customer ordered, what di sini merupakan conjunction. The customer merupakan subjek, order merupakan objek. This is the pattern of the noun clause. Ini bentuk noun clause. What di sini berperan sebagai conjunction dan customer is subject dan order is verb ya, sekali lagi. Mari kita lihat sekali lagi kalimat lengkapnya. The company tadi sebagai objek, sent sebagai verb, the customer order sebagai objek, and immediately sebagai adjective. Ya, objeknya di sini atau the customer order ini merupakan noun clause. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang the conjunction yang digunakan dalam kalimat noun clause. The conjunction in a noun clause can be all other pronominal pronouns. Where, when, where, how, why, which, how much, and etc. Ya, berikut ini contoh-contoh semua objek yang merupakan noun clause. Kalimat yang pertama, we know who broke the window glass. We di sini adalah subjek, know verb, broke
the window glass itu adalah objek. Ya, who broke the window glass adalah objek. Kalimat yang kedua, the student discuss where they plan to go for the holiday. The students merupakan subjek, verb sebagai discuss sebagai verb, dan where they plan to go for the holiday merupakan objek. Dan kalimat ketiga, the employees merupakan subjek, tries to explain verb to the manager, objek 1, dan why they came late itu adalah objek 2. Nah, seperti yang dijelaskan di atas tadi sebelumnya bahwa all the objects are noun clause. Jadi semua objek di sini. Who broke the window itu adalah noun clause. Where they plan to go for the holiday itu adalah noun clause. The manager adalah juga noun clause, and why they came late itu juga merupakan noun clause. Selanjutnya, kita akan belajar tentang the function of noun clause. A noun clause is a clause that function as a noun. Therefore, a noun clause can occupy these 4 places. Here are the examples. Yang pertama, ya, noun clause subject. Ya, noun clause bisa sebagai subjek. Contohnya, who broke the window glass must report to the office. Kalimat who broke the window glass itu adalah subjek. Must report verb, and to the adjective adalah adjective. Jadi dikatakan tadi, subjek di sini merupakan noun clause. Who broke the window glass adalah noun clause. Yang kedua, the function of noun clause bisa sebagai objek. Kalimat we know who broke the window glass. We sebagai subjek, know sebagai verb, objek who broke the window glass. Jadi objek tadi dikatakan bisa sebagai noun clause, sehingga kalimat who broke the window glass merupakan objek. Yang ketiga, function of noun clause bisa sebagai complement. Mari kita lihat kalimatnya. Subjeknya, one of the topics of the meeting will be who broke the window glass. Iya. One of the topics of the meeting itu merupakan subjek, will be sebagai verb, dan who broke the window glass sebagai objek. Kalimat who broke the window glass ini memiliki posisi sebagai complement, dan dia merupakan noun clause. Selanjutnya, kalimat object of preposition, ya. Noun clause sebagai object of preposition. In a meeting, we talk about who broke the window glass. Dalam rapat atau in the meeting sebagai adjective, we sebagai subject, talk sebagai verb, about who broke the window glass sebagai adjective. Nah, kalimat adjective sini bisa merupakan noun clause. Jadi dari contoh-contoh di atas kita bisa melihat bahwa the function of noun clause can be subject, object, complement, and also object of preposition. Nah, demikianlah penjelasan yang bisa saya berikan tentang noun clause. Selanjutnya saya akan membahas tentang adjective clause. Pengertian adjective clause. An adjective clause is a clause that function as an adjective in sentences. Adjective clause usually begin with the words who, which, what, whose, and etc. Mari kita lihat kalimat-kalimat berikut ini. The sentences atau kalimat ini contain adjective clause. Yang pertama, visitors who peer into the stupa see a Buddha statue inside. In this sentence, the adjective clause is who peer into the stupas. Kedua, the outer border of the diagram is square mandala symbolizing life is not perfect. In this sentence, the adjective clause is that is not perfect. Yang ketiga, kalimat for example, as a diagram of mandalas, Borobudur is a space from where evils are excluded, where the gods can be invited to be scanned, and where person can scan from the one level of life to another. Nah, dalam kalimat di atas, terdapat 3 adjective clause. Ya, mari kita lihat lagi contoh yang lain. The boy who is standing there is my brother.
Dalam contoh di atas, adjective clause berfungsi sebagai adjektiva yang menjelaskan boy dan cake. Jadi, kalimat yang berfungsi sebagai adjective clause di sini adalah who is standing there is my brother, dan pada kalimat kedua yang menjadi adjective clause adalah kalimat atau klausa yang mengatakan that I'm eating is very delicious. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan noun clause dan adjective clause adalah noun clause memiliki fungsi sebagai kata benda, sedangkan noun clause berfungsi sebagai kata sifat. Noun clause diawali dengan which, what, that, sedangkan adjective clause diawali dengan who, which, whose, dan that. Demikian penjelasan dari saya mengenai noun clause dan adjective clause. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Thank you very much. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye.